Okay, let's Hello, see. today I'm going to tell you about my game. The first thing Okay. I'm going to tell about the fast clicker game. Yay! Wow, it's So, so exciting. Mm-hmm. so first we're going to look at Pie game, fast clicker Mm-hmm. game. What's this? That's Oh wait, the documentation. sorry, I forgot that's just a documentation. But first, let's go here. Yay! So Okay. first, but how do we get this result? So this is how. So first, you import Pygame time, obviously. But how do you get the background? It's random. So if you click, it's another one, random. So yeah, it's a different shade each time. Ignore this. Pretend that never existed. Pretend that X never existed. Anyway, Mm-hmm. we get background color and use the random thingy. Because we get from roundboard import all. Then we import the random feature. And then it, after that, we get like screen. After that, set how big the screen is, which in this case is 500 by 500. We fill it in the color with the background color, and then make a clock. Mm-hmm. After that, we need to make the actual rectangles. Okay. So how do we make the actual rectangles? So first we need to define like how the height and weight and then make the color none. Then fill Mm-hmm. the rectangle and after that make these like here. Then fill Mm-hmm. the color with color. By the way, if Mm-hmm. you don't know color, color is just color, so yeah. And the color itself, new color. The color is just new color, and then let's pick a color from like wherever this is. Anyways, after then we define the outline, uh, which which is self-frame color thickness to see how thick it is. And you, next Pygame, after that, we make a collide point to like make it collide. After that, we need a label class to know like the text. So what do you want to like type? Then type 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 thingy. It's Verdana, which it's just Verdana. So yeah, and then we make the font size, color, and then color, which is here, and then after that we go into the and then these are just the color list. Like yeah, these are just colors, like yeah. After that we get a time. We get time and then after like do some time, like when are we gonna start and then what's the current time. After this, we make like time text to know like what like background it is like, and then we just set the colors, and then text equals draw 00. Then we just do this for the background colors. This one, what is this for? This time is for this to know how long have you been doing this. So we make it a call like time and then make the number 0 since it starts at 0. But then it raises up. We're gonna talk about that later. Let's talk about the crust. The crust is basically the same as the color. Like do the text dark blue, make it the size, and then the text. And then for iron range, new cut. And then after that, we build the actual boxes for Iron Rage num cards. Num cards is like just how many cards it is. So like here, num cards equals 5. If I put it to like I don't know 300, there's obviously going to be 300 of them. 100 of them. But in this case, it's 5. And then the x is how how much like they scale. So if we make it like 30,
look at that. It doesn't change. I don't know what happens. Just ignore that. Anyways, let's just turn this back to 50 and then that to 5. Then we make the actual box. And then after that, we just add like more coordinates. We wait. And then the weight and the points are 0. Now, this is a while loop. So like here, number color I equals color yellow. If 1 equals I plus 1 equals click, so, or else, weight minus 1. So like, yeah, this is just like times or like something. And then 20 is probably like, and there's a time limit, which is 30. This is the time limit. By the way, to calculate the points is like if we click on the color green, we get a point. If we click the color, click the color. If it's green, that means it does it. If it's red, I fail. But if it's green, it means I did get a point. So then, and we set the time, and then when we and then there's and then here, which is the time. So law equals lose. So then we set the text like here. So this is what happens if you fail. Oh crap. Oh, so actually to show this, let's make the time 3 seconds. Just to make it easier. So here, time's up. This is what's gonna show up if you fail. But what if you did complete it? Like, oh. It will say you won and how much you completed. It gets the complete time from here, from the time button, on how much you completed. Boom, I completed in 4 seconds. So, and then let's scroll down. And then that's it. Then make the clock, and then make 60 FPS. You can obviously change that. Wait, we can like change it to like 10 FPS, and it would just make things slower. So make sure not to change that. And that is all to this project. Seems like that's it. There's like nothing else. That is all of the code. Wow. Okay. Do you have the second? What sec? I don't know. Maybe the turtle or the Arcanoid. You want to explain us? You want to What? explain to us? I never made a project called Turtle. Seriously? I mean, Yeah, I using never made. turtle. Of Oh, Turtle. course. Yeah, just like Hit It game or the Urban Environment or the Arcanoid. I think your Arcanoid it's quite nice. So you can present to us. So the Arcanoid is pretty similar. We again have the back. Wait, what? We again have that usual. We again have that usual background. Like it changes every time, and Uh-huh. then after that we just check about stuff like the racket, and then after that we make an area. Mm-hmm. This quote unquote area is what Okay. is the objects. So first we have this. If color set new color, fill color, wait, recollect. This is just to like area stuff. Then Mm-hmm. pictures is the place like here. Like
like what's the ball look like? We just file name. That's what we just have the file name, and then we just insert what image we want. Then the area, and then after that we have the area thingy. So next, so then we make variables. Like what the ball looks like this, and the platform looks like this. The starting coordinate, the starting coordinates is going to be start equals x. It's like where it's gonna start, and the count is how many monsters there are. So for j in range, y start equals 55 times j. This is just like to place where the monsters are going to be. Bruh. And wait, come on. And then after that, and we move, and after that, and we this is just to move. This is like Mm-hmm. to move, like key right true, move left true, key right move right true. But if our key's up, it will both be false. So just to know if we're clicking on it or no. So we also have how fast the ball is moving. Then we move right, and then these are the conditions. If there's no monsters, if there's no monsters, we make the background, and then after that we make the text. Woo! Let's go. Wait, what's the text actually supposed to be? What? What's the text actually supposed to be? The tax? Yeah, this. Oh, let's go. Oh, can I see that? By Oh the way, yeah. You in you you have to, this, yeah, you have to win first. yeah. But the problem is this game is so hard. Only pros can do it. But yeah, you So can change the, you can change the, you can change the number of monsters if you do not want to do something like that. no, I just want to see what does the win screen look like. This is obviously way too easy. If I lose, I would be very mad. Oh my Oh, god. Oh my god. Are you kidding me? Oh my god. I promise you, Seriously? this is, You by the way, cannot win? Oh my god, you cannot win? I promise Seriously, you, this bro, is because how? not, this is, How? this is because not the text. This is definitely not the text. I'm sure it should be like that. But if you try to change, oh my god. No, it's not because of the text. Oh yeah, by the way, why did you make this originally become, like, Kenzie's accomplishment? Uh no. No, it should be Kansas, Kansas always fail, you know? And then What? kind of Why did you make it that? I don't like that name. oh my god, bro, Not how? a name. Okay. Okay. Okay, you Why do you can think that? continue your explanation first. I will explain Wait, to you. yeah, I think I'll make it. Oh, no, that's too much of a gap. So yeah, 9. So another thing is the diameter of the ball. Like how fast is it going? And then if it hits like a certain point, it will bounce off. Come on. And then anyways, after that we make the monsters, and monsters, and then just remove the monsters. And then fill in the diameter. And then just if the ball collides with the monster, Bro, how? Ca- it deletes it. So okay, that's it. Why do That's you it? think I have a huge skill issue in this game? Wow. That's it, Kenzie? Why? What? Bro, how? That's Why? it? Yeah, that's it. Okay, thank you so much for your
explanation for us. Maybe do you have Why did I ask? brothers or a sister or your parents are there? Maybe they wanna ask you something about your game. We have a time for them. Oh Hi. yeah. Oh yeah. Hi parents. Yes. I'm Ya, currently playing the silakan parents bisa bertanya kepada Kenzi langsung. Ayo guys itu game apa, Dek? Oh, ini Arkanoid. Arkanoid. Si kalah lagi. Apa? Itu ada bikin itu ya? Iya, Kenshi lagi membuat main Arkanoid. Oh, Kenshi gak tahu kenapa Kenshi kalah mulu di game ini. itu kan yang bikin sendiri kan? Iya, Codingnya. Wow. Dapat poin berapa, Dek? Ada poinnya nggak? kita harus bunuh semua eneminya. Baru dapat poin. Habis itu menang. Oh, Ini kayak breaker. Breaker. Oke. Ini kok Wow. gamenya susah amat, gak tahu kenapa. Lah, ada yang bikin kan? Because Ini because of the Kenzi text. bikin ya? Ini Kenzi yang Ya, bikin ya? sebenarnya Wow. dia bisa mengurangi kecepatannya, tapi ya nggak menantang jadinya. Dikurangi aja kecepatannya Kenzi kalau mau. Iya, Dek. Kenshi sudah kurangin. Iya, Ya, dia aduh. Aduh, Pak, terlalu cepat itu, Dek. Sebenarnya bolanya 15 speednya, ini 3. Ini Oke. 4 bolanya speednya. Iya. harusnya Sebenarnya 15 ya. ya sebenarnya 15. Kalau 15 Kenshi beneran gak bisa menang. Iya. Iya. Ada bikin satu berarti. Hah? Wow. Ada bisa bikin itu. Yang di ujung-ujung itu sedikit susah. Yang di ujung itu. Eventually Kenshi bisa semuanya. Wah, Iya. hampir Oh, kalah. enggak. Ada pernah tapi menang. Hah? Ya kalau kalau batasan menangnya diubah parents. Dia menang. Cuman kalau asli, ini Yes. tumben. Ini pertama kali dia Oh. menang Akhirnya tanpa Ada kan bisa tanpa set kan? mengubah batasan. ya Kenshi bisa ngeset. Ini pertama kali Kenshi beneran menang. Oh. Iya, Kenshi biasanya tidak menang. Berarti ada bisa ini ya, bisa bikin apa? Coding kalau kena ini dia jadi Iya. Jadi kalau kayak monsternya gak ada, Kenshi menang. Tapi kalau Kenshi bolanya minus di coordinate di sini akan kalah. Ada tulis bro how. Iya. Sebenarnya itu Kenji's accomplishment. Oh, itu Kenzi terserah nulisnya ya. Habis itu Kenshi kalah habis itu kakak Farabi malah bilang karena teksnya bukan on Kenji's accomplishments. Oh gitu. Itu tapi backgroundnya ada bisa ganti-ganti. Iya, Warna dengan apa? Randit. Sekarang kuning, Oh gitu. tapi akan beda setiap kali Kenshi main. Hmm. Wow, wow. Oh wow, bolanya. Ada bikin game apa lagi selain ini? Kemarin. Oke, Oh, Kenzi. itu What else? fast clicker. Tunggu, Kenshi mau tahu kalau Kenshi menang atau kalah dulu. Oh. Bagian yang paling susah itu endgame. Ya. Endgame. Oh iya. Oh. Oke. Oh my God. Kenshi gitu mulu. Kenapa? Coba lihat yang fast clicker gimana? Oh, ada yang ini fast clicker. Ada bikin berapa game? Hello, ada klik yang di itu ya. Ah, Hah? Yang turtle mungkin? Kenzi? Turtle yang mana dia? oh turtle. Emang dia itu bikin turtle? Kenshi biasanya strateginya itu Kenshi nge-camping di salah satu tombolannya. Dan kalau Kenshi kalah, Kenshi ulang. Gitu strategi Kenshi. Oke. Yang turtle yang mana? Ada deh. Object oriented. Ini
Yes, object oriented. Selesai. Kenshi masih ada hackathon series. Kenshi kan tahu apa itu hackathon on series. Turtle yang mana, Dek? Modul Ini turtle versi gampang, ini turtle versi susah. versi gampang ya kayak gimana? Itu cuman kayak move gitu. Kalau ini susah. Susah yang mana? Exactly. Ini heated. Yes. Nanti gak tahu gimana Kenshi gerak. Itu ada yang bikin. Ya tapi Kenshi lupa. Oh Kenshi ingat. Oh iya. Sebenarnya ada finish tapi gak ada. Oh, Oh ya, dan juga bisa ngelup. Wait, tunggu, Kenshi juga bisa ngelup. Tunggu, kayaknya Kenshi bisa keluar boundary-nya. Bye-bye. kok bisa? Oh ya, dan juga kalau Kenshi kena balok ini, Kenshi akan mati. Coba. Kalah. Enggak tuh. Oh ini Udah, belum. ini udah selesai nih. Kenzi. Dia akan Ini, berhenti otomatis ya. jadi ini similar. Ini kayak similar kayak movement. Jadi kayak key up, key down gitu. Exactly. Dulu Kenshi kayak gini. Tapi di Ipai game itu key up, key down gitu. Exactly. Oh, gitu. Tadi Boleh kalian explain apa itu hackathon series? Oh yeah. Series hackathon. You wait a moment. Itu sebenarnya hanya soal-soal Kenzi ya. Tapi Bukan kayak kalau Hah? oh wait kan selesai ini. apa tuh? Times the goal. Coba di refresh Kenzi. Ada Itu refresh. sebenarnya itu soal-soal ya. Coba di refresh ulang page-nya. Tunggu Kenshi mau gini. Refresh dulu coba. Refresh. Oke. Lihat hackathon-nya. Nah, itu. Itu Oh, sebenarnya soal-soal ya, betul. Soal-soal untuk mengulang dari awal gitu. Skill-skill yang udah dipelajari. Jadi kayak ringkasan atau ujian akhir lah gitu. Ini. Nah, Itu ujian. ya. Cuman enggak parents, kita enggak Ini enggak ya berarti ya? iya, enggak perlu ini. Ini bonus aja kalau mau latihan-latihan silahkan pakai hackathon. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Baca tuh nanti deh. Oke. Lihat kan yang Kenshi belum selesai ya. Oh. Ah, ini list kayaknya ini ya. List, Ya right? list bener. Nope. Nah, list ini nanti akan diperdalam di apa namanya? Python kedua Start 2, iya. Sebab materinya agak banyak kalau list parents. Jadi ini salah satu struktur data. Jadi kita belum berani kayak terlalu banyak bicara tentang data ke ya Gen Z ya. anak-anak gitu ya. Soalnya mereka pasti bakal cepet bosen. Apalagi nanti apa namanya di list itu kan basis data ya, pembuatan basis data pakai list dan sebagainya. Wait, ini apa? Ini kayak bikin database ya Mas berarti ya? Ini apa enggak, Spotlight? kalau di sini ya versi super simpelnya gitu, pakai list. Oh, oke. Nah, cuman nanti di yang kedua itu kita buat aplikasi dan pakai list. Jadi listnya itu kayak database bener. Cuma nanti kita pakai aplikasi gitu. Dan bukan di sini lagi ngodingnya. Jadi nanti kita pakai lingkungan yang lebih profesional dan itu perlu instalasi nanti. Oke. Ya, Kenzi akan ya Iya. ini diarahkan dari awal banget lah gitu. Nah, Kenshi bisa ini versi yang sederhana untuk environment namanya, environment codingnya. Dan nanti yang lebih profesional itu lebih kompleks. Iya. Iya. Kenshi mau membuat rainbow. Astagfirullahaladzim. Ada iseng banget. Iya. Ada Lu lagi yang bikin. Kenzi mau tunjukin? Atau udah cukup? Ada mau lagi ya? Mau di-show ke papa? Ada Oh. lagi nggak? Ya. Cuman itu doang. Cuman itu doang. Lihat.
Enggak, Kenzi suka ini rainbow. betul Ya, deh Kenzi. jadi Nah, mhm, wait, apa adik? Tunggu. mhm. Kenapa Mas? Kadang Kenzi Eh, gini. nanti apa namanya terkait Python Start 2-nya itu nanti saya mungkin sedikit nanti perlihatkan gambarannya parents ya. Ya, Habis ini mungkin, habis Kenzi nanti selesai presentasi. oke. Udah Kenzi? Tadi udah. Wah, Wah, dia udah kenal simbol biner ya. Memang enggak keren kok. ya. Ini kok komputer Kenzi gini. Oh no, Kenzi kok. Oh, Tapi ini namanya tahu kan namanya ini Kenzi apa? Papa lihat komputernya rusak. Lihat. Iya nih. Iya, Papa Aduh. lihat. Pak. Adik, Kenzi jangan. sudah? Ayo. Kamu presentasi buat yang selanjutnya. Ya. Sudah. Ini ya, boleh stop share ya. Nah, sekarang kamu mau tunjukin ke Kenzi bakal belajar apa di Python Start 2 ya. Dan ya, ini nanti akan seru dan menantang tentu saja. Oke? Pertama, Ini Kenzi, Pas start Kenzi mau nanya. what? Ada berapa start? 1, 2, 3, atau 5? 12. Start. Oh, yang ini bintang-bintang ini. Python ada berapa start? Oh, ada 2 sampai 2. Jadi Python Start 1, 2. Mhm. adik Setelah berdua. Python ngapain? Sudah Ada lah. yang lebih dalam keilmuannya. Cuman kalau itu Kenzi ambil kayaknya masih kurang cocok. Soalnya itu Iya. bukan masalah ini ya, kalau dilihat dari psikologisnya gitu. Itu soalnya nanti ada data analis, kemudian Seumur tahun. machine learning gitu. Enggak, itu orang udah kuliah. Oke, Kenzi kayaknya nanti saat Kenzi umur 25. Kenzi, ingatin Kenzi akan kembali saat umur 25 atau 19. Ingat, ingatin Kenzi akan Papa, Kenzi kembali saat Kenzi sudah kuliah. Oke. Makanya Oke? ingat belajar terus nanti. Iya. Oke. Project Farang. Semoga Cheers. semangatnya tetap ya, Kenzi. Nes. Keren ya. Iya. Oke, jadi selamat ya buat Python Start 1-nya udah Kenzi selesai. Ah, dengerin Iya, dulu dong, silakan. adik. Boleh. Jadi di Python Start 1 itu kebanyakan Kenzi mempelajari logika untuk pembuatan program dan game ya. Nah, nanti di Python Start 2 baru Kenzi benar-benar membuatnya sama satu modul tambahan yaitu basis data, list sama kamus. Itu nanti kita akan pakai soalnya. Sama JSON sih, tetapi JSON sedikit dipakainya nanti. Oke? Nah, apa yang akan Kenzi pelajari di Python Start 2? Ini salah satunya, Kenzi. Tuh, adik kamu baca nggak? Mana dia? Kan? Nah, Apa ini yang dia. akan kita ya, tuh. What? Nah, ini Kenzi nggak bisa pakai platform. Nggak bisa pakai ini. Jadi, Kenzi lihat yang dipakai ngoding tuh hitam-hitam tuh kan. Nah, itu namanya Visual Studio Code. Jadi, Oh, game harus ini install ini ya. iya, ini gede gamenya Kenzi. Dan Kenzi harus sabar dalam membuatnya. Dan nanti ini yang versi sederhananya saya tunjukin. Ada yang versi lebih bagusnya, cuman itu banyak sekali kodenya lah gitu. Dan kita Wait, step by step. Python start 2 ini bab 1 lebih susah daripada bab 6. Yep. Start 1. Yep. Kenapa Pastilah. Kenzi? Ini ada install di luar. Tadi bukan pakai Algon. Papa harus install. Iya, nanti diinstal. Nanti kita akan arahin kok, Ken. Tenang aja, step by stepnya.
sampai Itu kayak terinstall. Iya. Mm. Nah, tapi kan kalau Roblox tuh, kalau mungkin Kenzi tahu Lua, itu kan bahasa pemrogramannya Roblox. tahu Jadi memang Lua. membuat dari awal tuh memang ya challenging-nya bukan main gitu ya, Kenzi. Jadi Kenzi harus Iya, sabar dalam belajar itu gitu. Bukan sekedar desain gitu maksud saya. game Nah, Roblox. ini akan Kenzi pelajari apakah ini lebih susah? Sebenarnya sih yang akan dipelajari lebih ke pembuatan project ya. Jadi bahan-bahannya itu Kenzi sudah belajar for loop, while loop itu akan dipakai semua ya. Jadi iya, tapi kan kalau di Python Start 1 kita lebih ke teori gitu ya. Ini teorinya kemudian dikasih latihan soal. Nah, ini lebih ke buat proyek menggunakan semuanya gitu. Gitu Oh, Kenzi ada ya. bikin Jadi game sendiri. iya, betul. Dan ada banyak sih siswa yang membuat versi mereka sendiri, cuman Lihat, apa namanya kita arahin maaf. gimana dan tentu saja apa namanya eh sesuaikan sama keinginan mereka gitu. Nanti maunya Oh, versi kayak gimana boleh Jadi Kenzi gitu. bisa kayak ini. ya, Oh ya, kamu dan juga lihat kamu smile. bisa Kenzi bisa membuat alien. ya, ada bisa Oh, game apa? oh nambahin alien bisa, itu mudah banget kalau itu. Jadi Kenzi bisa membuat kayak game kayak apapun, kayak bisa tower defense. Wait, can I make Ya. tower defense Kalau games? Tuh, kalau Kenzi apa namanya memahami konsep dasarnya seharusnya bisa. Nah, cuman karena nanti kan menjadi ketika kelas 5. pembuatan aplikasi, pembuatan game itu kelas bakal dipakai terus Kenzi. Jadi Kenzi Iya, akan berhadapan dengan kelas, kelas, kelas. Di dalam kelas ada list, ada for loop, ada while loop, pokoknya semua yang udah dipelajari. Pembuatan fungsi di dalamnya. Nah, makanya semuanya udah dikasih di Python Start 1. Nah, tetapi Kenzi tidak perlu khawatir. Saya agak-agak lupa. Kita akan mengulas kembali nanti sebelum pembuatan proyeknya. Kenzi dapat ini, extension ini. Nanti Extension. dibantuin install. Oh, Nanti, instalasinya. Nanti ya, iya, itu semua akan punya kok ya. Jadi nanti bahkan eh, kami apa namanya kasih pilihan mungkin agak kurang ini ya kalau di Kensi masih. Cuman kalau siswanya udah SMA nih parents, kami kasih mereka pilihan SMP SMA. Ada dua pilihan nanti install pakai yang VS Code biasa atau yang dari Algo. Itu kami jelaskan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan banyak yang Oke. install dua-duanya, banyak yang salah satu. Terutama yang SMA tuh kan banyak yang ngambil Python Pro 2 karena analisis data. Jadi mereka udah connect gitu. Jadi seneng kami ngajarnya juga gitu. Jadi kalau di Python Start 2 belum. Dan sebaiknya jangan ya. Karena itu terlalu serius sepertinya. Begitu Kenzi iya, ya. Kenzi Jangan butuh. dulu ya. Jangan Kenzi dulu Kenzi ya. masih baru. Kenzi baru kelas 5. Kenzi belum Tapi tapi begini, apa namanya? Kenzi nanti kan di pembuatan gamenya ini bukan masalah ini ya, lebih ke kita melatih logika. Oh, ini yang akan terjadi kalau seperti ini gitu. Itu sih yang Kenzi banyak makanya dilatih. Ya, silakan. Anya yang start Python 2 itu kelas berapa? Umur rata-rata maksudnya? Iya, rata-rata. Oh, rata-rata SMP kelas 1 sampai 3 ya. Kalau kelas 5 Tapi SD pernah ada satu siswa. A- ada sih, tapi bukan siswa tetap Kak. Waktu itu kelasnya pengganti. Jadi apa namanya? Ada siswanya. Ya, ada cuman yang 5 yang ini. Ada. ya siswa Kak ada. Nanti minggu depan mulainya dia. Kayak Kenzi, umurnya sama. Iya sama, bener. Ya. Tapi dia agak malu-malu orangnya. Tapi hampir ya sama kayak Kenzi lah ya orangnya. Gitu Oh, Kenzi. Pemain Roblox juga. Senang banget main Roblox tuh. Kenzi juga senang ya. ya, Kenzi suka. Oke.
Jadi ini salah satunya nanti ada banyak yang akan Kenzi buat di Python Start 2. Jadi ini dia project. Jadi mulai pembuatan projectnya itu dari modul 2, kemudian modul 3, modul 4, baru ke modul 5. Jadi ya, ya terakhir Banyak itu modul. modul. Sebenarnya satu modul lagi nggak disebutkan, tapi itu juga project game dan itu sering sebagai pilihan siswa juga. Modul 1 di mana? Ah, Modul modul nomor 1 1. kita masih pakai ini platform. Kita mau belajar tentang apa yang akan kita pakai untuk membuat aplikasi, game, dan lain sebagainya. Itu pembahasan Tapi tentang modul list lebih dalam. Hah? Ade dengerin Tapi dulu. modul 2, 3, 4, 5 kok di sini? Iya, ini project ini project di modul 2, project di modul 3, di modul 4, modul 5, modul 6 juga nggak ditampilkan. Ini hanya contohnya, ya. Contoh. Ini nih. Wait, ada berapa modul? 6. Nah, Modul 1 dan sam modul 6 di mana? kan dia nggak diliatin nggak di nanti akan Oh, dipelajari. Nah, cuman nanti Kenzi juga kalau bisa sih Kenzi udah punya email nggak? belum. Oh, dipikirin Oh, nanti. oh ya Harus udah harus ada ya. nanti aja. Itu nanti di modul 7 itu butuh email karena ada yang dibuat kayak bisa dibilang media sosialnya programmer lah. Itu buat upload-upload Oh, project gitu. Jadi oke oke. ya, itu kemarin ada siswa yang trouble gara-gara Nggak ada email. email ya. Iya, bukan nggak ada fairness, cuman setiap kali kita ingin upload project, publish, itu harus minta izin sama parents. Nah itu Oh, nggak iya. enak sekali, jadi buatin aja lah gitu, sendiri, Iya nih, gitu. berarti harus bikinin nanti. Oke, Kenzi, mungkin ini nih salah satu contohnya nanti, yang ini saya lupa, ini Smart Notes kalau nggak salah, Smart iya. Note Apps. Nah, cuman di sini versi sederhananya, belum yang ditampilin yang apa namanya, yang sudah dimodifikasi gitu. Nah, itu dia. Ini Nah, apa? kurang lebih nanti akan seperti ini. Ini aplikasi, ya kan sih? Wait, jadi bisa kayak membuat aplikasi? Memang Nanti ada akan membuat aplikasi. Wait, what? Iya, aplikasi soal juga kemarin banyak yang tertarik. Ini di modul 2 dia, aplikasi soalnya. Kok tidak lihat ini? Hah? Lihat. Get notifications on your desktop for shared files and important. eh, ampun deh, Ade bener nih. Gitu Important kan apa? ya. Nah, Ya, ini dia Kenzi. aplikasi soalnya begini, yang versi sederhananya. Dan Jadi itu video atau apa? Enggak, oh ini itu ini contohnya. contoh. Contoh, Ade. Ini mau nanya. Ini apa? Get notifications on your desktop for shared files and important events. Turn Yang on atau mana? off? Enggak, Yang itu kayak kan share screen, voice. Ade. Oh, Itu kan screen. oh ini 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 aduh oke. Ini apa pemberitahuan dari Drive kali ini saya nggak lihat tadi. Ade bener. Oke, gitu ya kan sih ya. Jadi ya sampai di situ sih untuk apa yang ingin saya sampaikan kepada Kenzi. Nanti lengkapnya untuk kita akan membahas apa saja nanti saat kita bertemu di Python Start 2. Itu nanti saya bahasin di Wait, modul 1 secara lengkap akan membahas apa dan apa. Ade dengerin dulu kenapa sih, Ade? maaf. Ini berarti dia mulainya kapan sih? Besok. Oh itu, nah itu dia parents. Itu kami silahkan Oh, ke siswa. Kalau memang ingin istirahat dulu, sebaiknya jangan Oh, dipaksa juga parents. Soalnya ya kalau kasihan enggak juga gini deh. nanti. kayak 1 minggu atau sesuatu. Jadi kalau di Bandung, Kalau enggak gini, Ade besok minggu depan libur. Besok mulai dulu. sama minggu depan kita mau pergi Iya, minggu depan kita kan mau pergi. liburan. Iya, liburan untuk Jadi besok nggak apa-apa ya. Ade start Iya. dulu. Gimana? Iya, iya, Soalnya kan minggu depan mau liburan gitu ya. Sekalian. iya. Tapi kayaknya Kenzi capek sedikit parents. Jadi mungkin mau tenang dulu.
Iya. Ya udah Senin depan ya. Oke. Senin Oke. depan saja. Ya, Senin depan ya. Oke. Oke, Feris. Oke. Oke. Agenda terakhir yuk kita foto dulu Kenzi yuk. Ada Tunggu, Bang. mau pakai filter nggak? Filter apa namanya? Wisuda. Nah, ini nih. Ada filter. Woi, ada itu. Filter wisuda deh. Ayo ini. Pakai yuk. Ayo. Gimana? Ini itu klik yang video, itu kan ada choose video filter kan sih. Di mana? Ada klik yang bagian video yang tanda panah ke atas. Itu choose video filter. Gak ada choose video filter. Oh, belum login berarti. Ya udah, saya nggak usah make ya kalau gitu. Kita sama-sama nggak make aja. Oke. Oke. Pasang gayanya Kenzi. Ini. Oke. Ayo. Yang benar dong. Ini topi Ade. wisuda Kenzi. Oke, nggak apa-apa Pers, nggak apa-apa. 3, Yang benar dong. Ade. 2, 1. Oke, next style. Apa guys Next style. selanjutnya? Cih. Belakangan dikit supaya kelihatan. Belakangan dikit kan sih? Bukan, maksudnya tangannya belakang. Nah, gitu. 3, 2, 1. Oke, thank you so much. Tapi satu lagi yang ingin Kak sampaikan itu bagus banget tadi ya presentasinya. Jadi lancar banget ya bicaranya. Saya pikir kan saya udah latihan ya? Belum. Belum. Wow, keren ya. Iya. Tadi Suruh belajar pede sama banget ya menjelaskannya. Saya salut ya. Itu Disuruh- saya Suruh pikir baca dan dia nggak mau kan? ya tapi saya pikir tadi awal-awal tuh kan banyak parents yang malu-malu juga ya siswa dan tidak menjelaskannya begini malah ya. Jadi siswa malah to the point menjelaskan langsung demonstrasi gitu. Tapi dia tadi wah, saya sampai wow, kayaknya dia latihan keras. Saya berpikir demikian tadi. Keren ya Bisa. Kenzi? Itu keren ya. Salah satu hal yang harus Kenzi pertahankan ya. Oke, ada Iya. yang mau Kenzi tanyakan? Apa? Kayak, wait, Kenzi mau nanya modul 1 bukan modul 1 modul 1 mulayan 2 lebih susah daripada Bukan mulai modul 1. modul 1 Dua. Python 2 lebih susah daripada modul 6 Python 1 atau lebih Py- gampang. Oh, modul 6 Python. Oh, lebih dalam sih ya, bukan lebih. Maksudnya susah. mungkin Kenzi belum bertemu aja mungkin. Jadi agak bukan masih susah sih. ngeraba-raba ya. Kalau nanti sering ketemu sama modulnya pasti akrab dan pasti bisa kok. Jadi Iya. kayaknya nggak ada susah deh. Cuman belum biasa aja deh. Gitu aja Iya. mungkin ya. Saya lebih Gampang. suka iya, betul. Gitu ya. Oke. Iya. Bisa karena Ih. biasa. Sama. Ada lagi mungkin yang ingin What? Kenzi penasaran gitu? Udah cukup apa belum? Cukup. Cukup. Oke, kita bertemu berarti minggu depannya lagi ya, Kenzi? Iya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Makasih. Kenzi dan parents dan sampai jumpa di minggu depannya lagi. Makasih. Bye bye. Iya, parents. Bye.